लोग पहला यूहन्ना 3-ാം അധ്യായം 3 अध्याय അതിന്റെ 9-ാം വാക്യം വായിക്കാം. वाक्य 9 हम पढ़ेंगे. അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: वहाँ पर हम इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവൻ ആരും പാപം ചെയ്യുന്നില്ല. അവന്റെ വിത്ത് അവനിൽ വസിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചതിനാൽ അവന് പാപം ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല. जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उस पर बना हुआ है और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है. വാസ്തവമായി കർത്താവിന്റെ മക്കളായി ജനിച്ച പലരെയും എന്നെ തന്നെ എനിക്ക് വളരെയധികം സംശയം ഉളവാക്കിയ ഒരു വാക്യമാണ്. കാരണം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവൻ പാപം ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷേ നമ്മൾ വീണ്ടും ജനിച്ചിട്ട് നമ്മളിൽ പാപം വരുന്നു. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നത് വലിയ സംശയകരമായ വലിയ പ്രയാസം ഉളവാക്കുന്ന ഒരു വാക്യമായിരുന്നു. अधिकतर विश्वासियों को जो सबसे शंका देने वाला, यहाँ तक कि मुझे भी इस वाक्य में शंका लेकर आने वाला ये वाक्य है, जहाँ पर हम पढ़ते हैं कि जो प्रभु से जन्मा है वो पाप नहीं करता, परंतु हम तो विश्वासी है, नया जन्म हो जाने के बाद हमारे अंदर पाप आता है और पाप कर बैठते हैं. तो किस तरह ये जो बात लिखा हुआ है और हमारा अनुभव दोनों विरुद्ध है, ये फिर कैसा है करके मैं बहुत बार सोचा हूँ. അപ്പൊ ഈ വാക്യത്തെ കുറിച്ച് വളരെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഇടയിൽ വളരെ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. ഒരു അഭിപ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് യേശുക്രിസ്തുവിനെ മാത്രം സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന ഒരു വാക്യമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. तो इसमें से इसीलिए भाइयों लोगों ने उन लोगों ने एक निर्णय लिया था. कुछ भाई लोग का ये निर्णय है, ये मानना है कि ये वाक्य सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लिए लागू होता है और प्रभु यीशु मसीह के लिए बोला गया है. അപ്പോൾ ഇത് തികച്ചും അത് കർത്താവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. കാരണം യേശുവിന് പാപം ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ലായിരുന്നു. और ये वास्तव में देखा जाए तो प्रभु यीशु मसीह में ये वाक्य लागू होता है, क्योंकि यीशु मसीह को पाप करने नहीं हो सकता था. എന്നാൽ പലരും യേശുവിന് പാപം ചെയ്യാമായിരുന്നെന്നും ചെയ്തില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള ഉപദേശങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഇവിടെ ഈ വാക്യം കർത്താവിനെ കുറിച്ചാണ് എന്ന് നമ്മൾ വരുത്തി തീർക്കേണ്ടതില്ല. ഇത് കർത്താവിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ച ദൈവമക്കളെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് യോഹന്നാൻ ലേഖനം എഴുതുന്നത്. परंतु इस दुनिया में ऐसा बहुत से मसीह धर्म है जो ये मानते हैं और ऐसा शिक्षण सिखाते हुए लोगों को कि यीशु पाप कर सकता था, परंतु उसने जानबूझकर उन्होंने पाप नहीं किया, ऐसा परिस्थिति में जिया करके ऐसा बहुत से अलग अलग उपदेश है. वो सब उपदेशों में मैं जाना नहीं चाहता, परंतु इस विषय में जब मैं कहना चाहता हूँ, ये वाक्य जो लिखा हुआ अवस्था में अगर देखा जाए तो ये यीशु मसीह के बारे में नहीं है, ये उनमें नया जन्म पाए हुए विश्वासियों के बारे में लिखा गया है. അപ്പൊ ഇത് വിശ്വാസത്തോടാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമ്മളുമായിട്ട് ഈ വചനം മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ, അതിന്റെ വിഷയമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത്. तो ये वाक्य अगर विश्वासी के विषय में अगर लिखा गया है तो किस तरह विश्वासी के जीवन में ये लागू हो सकता है, या ये कैसा ये सही है करके उस विषय में हम थोड़ा देखेंगे. എന്റെ 1-ാം അധ്യായം 10-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മള് അസത്യവാദിയാക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ 1:10 വായിക്കുന്നത്. यदि उसी पहला यूहन्ना 1 का 10वां वाक्य में अगर हम पढ़ते हैं तो यदि कहे कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഒന്ന്, നമ്മൾ ഒരു നമ്മുടെ ആദാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനിലൂടെ നമ്മൾ ജനിച്ചതുകൊണ്ട്, നമ്മൾ ജഡത്താൽ ജനിച്ചവരായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പാപികളാണ്. तो यहाँ पर एक सत्य हमें समझना है, क्योंकि हम लोग सब लोग आदम से जन्म लेने की वजह से हम लोग शारीरिक लोग हैं, इसलिए शारीरिक रीति से जन्म लेने की वजह से हम लोग सब लोग पापी है. हम लोग शारीरिक बन गए हैं, जिसकी वजह से हम लोग पापी है. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ജനനം എന്ന് പറയുന്നത് ജഡത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചത് ജഡമാകുന്നു. तो हमारा पहला जन्म में जब हम देखते समय में प्रथम जन्म जो पहला हुआ, उस जन्म में हम लोग शारीरिक रीति से जन्म हुआ है, जिसकी वजह से हम पापी है. അപ്പം അവിടെ നമ്മള് സങ്കീർത്തനം 51 വായിക്കുന്നത്, ഇതാ ഞാൻ അകൃത്യത്തിൽ ഉരുവായി. हम लोग भजन संगीता 51 में पढ़ते समय में देखते हैं, इधर ऊपर लिखा है कि देखो मैं अधर्म में मेरा जन्म हुआ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ പാപിയായി ജനിച്ചവരാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ഘടകം നമ്മളിൽ ഉണ്ട്. तो इस रीति से हम लोग
पापी का अवस्था में या फिर पाप से ही हमारा जन्म लिया है, जन्म होने का अवस्था, ऐसा एक परिस्थिति, यानी कि ऐसा एक घटना या ऐसा एक घटनम, ऐसा एक भाग है हमारे अंदर जिसकी वजह से हम लोग पाप में जन्मे हैं. അപ്പൊ നമുക്കൊരു പാപപ്രകൃതി ഉണ്ട്. जिससे हमें मालूम पड़ता है कि हमारे अंदर एक पाप का स्वभाव है. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ പാപികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പാപം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ജനിച്ചു. യേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവരും ദൈവമക്കളായി ജനിക്കുകയാണ്. तो जिस तरह हम मनुष्य का अवस्था देखा जाए तो हम जो अधर्म से हम लोग जन्म में उत्पन्न हुआ है, उसी तरह ऐसा एक दूसरा मनुष्य भी है जो एकदम विपरीत है, जो बिना पाप का जन्म लिया हुआ एक मनुष्य को हम देखते हैं, जो है प्रभु यीशु मसीह. അപ്പൊ നമ്മള് 1 യോഹന്നാൻ 5 അധ്യായത്തിന് 1-ാം വാക്യം, हम लोग पहला യോഹന്നാൻ उसका 5:1 में जब हम पढ़ते हैं, യേശുവിനെ ക്രിസ്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവനെല്ലാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. जो कोई भी जिस किसी का यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है. അപ്പൊ നമ്മള് പാപം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ച ഒരു പ്രകൃതി നമുക്കുണ്ട്. പാപം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് ജനിച്ച ഒരു പ്രകൃതി. അങ്ങനെ നമ്മളിൽ പാപത്തിന് വിധേയമാകുന്ന ഒരു പ്രകൃതിയുണ്ട്, പാപത്തിന് വിധേയപ്പെടാത്ത ദൈവികമായ ഒരു പ്രകൃതി നമുക്കുണ്ട്. രണ്ട് പ്രകൃതി ഒരുമിച്ച് വസിക്കുന്നവനാണ് ഒരു വിശ്വാസി. तो एक विश्वासी का खासियत जब देखते हैं समय में, एक विश्वासी वो विश्वासी है जब उसका पहला जन्म होने की वजह से उसके अंदर एक ऐसा गुण है, ऐसा खूबी है कि वो पाप कर सकता है या पाप कर बैठता है. ऐसा एक शारीरिक कमजोरी या गुण से वो पहला जन्म में हुआ है. और दूसरा जन्म में हम देखते हैं कि जो कोई यीशु ही परमेश्वर का मसीह है करके विश्वास करने की वजह से, हम लोग परमेश्वर से जन्म लेने की वजह से, उस दूसरा जन्म की वजह से हमारे अंदर एक ऐसा जीवन भी है जिसमें हम पाप नहीं कर सकते क्योंकि हम प्रभु से जन्मे हैं. അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും ജനിച്ച ആ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവൻ ആരും പാപം ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പഴയ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചല്ല. രണ്ടാമത് ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആത്മാവിൽ ജനിച്ചത് ആത്മാവാകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ആത്മപ്രകൃതിയുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ജഡപ്രകൃതിയുണ്ട്. तो उस वाक्य के अधिकार अर्थ में है, हम लोग पहला यूहन्ना 3:9 में पढ़ते समय में, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता. मतलब ये किसके बारे में बोल रहा है? वो पुनरुत्थान का जीवन, वो अनंतकाल का जीवन जिसको विश्वासी को मिला है, विश्वास करने की वजह से वो जीवन है, पाप नहीं करता. ये अवस्था दशा को हमें समझना है. ഇനി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് പ്രകൃതി നമ്മളിൽ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ പാപം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ പാപം ചെയ്തു എന്നുള്ള ഒരു കുറ്റബോധം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് ദൈവപ്രകൃതി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ദൈവപ്രകൃതി ഇല്ലാത്തവരെ സംബന്ധിച്ചോളം അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. हम लोग एक बात हम देखते समय में, जब एक विश्वासी के जीवन में, यानी कि एक व्यक्ति के अंदर वो पाप कर बैठने के बाद यदि उसको दोष होता है, उसको मतलब उसने गलत किया है, मैंने एक अपराध किया, मैंने एक गुनाह किया है, अरे मैंने ऐसा गलती किया है करके अगर उसको एहसास हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि परमेश्वर का जीवन वो व्यक्ति के अंदर आ चुका है, इसलिए उसको एहसास होता है, इसलिए वो मन फिराने के लिए वो तड़पता है. परंतु जो संसार के लोग हैं, जिसका नया जन्म हुआ नहीं है, उनको इस तरह का पाप का बोध नहीं होता. അപ്പോൾ റോമലേഖനം 7-ാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവദാസൻ പൗലോസ് കർത്താവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്റെ ജഡപ്രകൃതിയും തന്നിലുള്ള ദൈവപ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് താൻ എഴുതുന്നതാണ് റോമലേഖനം 7-ാം അധ്യായം. तो इसके लिए प्रेरित पौलुस का जीवन में अगर अब देखा जाए तो वो जब विश्वास होने से पहले, अभी यानी कि विश्वासी हो जाने के बाद उसके जीवन में ये दोनों स्वभाव अंदर आकर मुठभेड़ होने लगा कि वो एक है कि वो पाप में जन्मा हुआ अवस्था और एक मसीह में जन्मा हुआ अवस्था, ये दोनों जीवनों में, दोनों स्वभाव में मुठभेड़ आने लगा. वो मुठभेड़ में का परिस्थिति में हम देखते हैं कि जब रोमियो का पुस्तक 7वां अध्याय पौलुस ने लिखा है. നമുക്ക് പൗലോസിന്റെ അനുഭവം നോക്കാം. अगर हम लोग पौलुस का अनुभव को देखेंगे तो നമുക്ക് റോമലേഖനം 7-ാം അധ്യായം, रोमियो का पुस्तक 7वां अध्याय, അതിന്റെ 17-ാം വാക്യം, उसका 17वां वाक्य में हम पढ़ते हैं. ഇവിടെ ജഡം എന്നൊരു പ്രയോഗം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. यहाँ पर एक शरीर करके एक विषय शब्द इस्तेमाल किया है. ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ആദാമിനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ
ജഡമായിട്ടല്ല സൃഷ്ടിച്ചത്, ഒരു ശരീരത്തെ അല്ല ജഡമെന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുന്നത്. അതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ പാപ പ്രകൃതിയെയാണ് ജഡം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. तो हमें एक बात समझना है, जब परमेश्वर ने आदम को जब निर्माण किया, आदम को जब बनाया था, तब उसको एक शारीरिक व्यक्ति के रूप में नहीं जन्माया था, उससे सृजा था, बल्कि उसको एक देह दिया था। वो देह अलग है, शरीर अलग है। शरीर जो यानी कि यहाँ पर जो हिंदी बाइबल में शरीर करके शब्द बोलते समय में, वो पाप का प्रकृति और पाप का स्वभाव के उद्देश्य में के अर्थ में वो लिखा गया है शरीर। परंतु जब आदम को बनाया था, वो किसको केवल एक देह दिया था। ഇത് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മനുഷ്യാത്മാവുണ്ട്. उदाहरण के लिए देखा जाए तो हम सबको एक मनुष्य का आत्मा है। ആ മനുഷ്യ ആത്മാവിലുള്ള ദൈവപ്രകൃതിയാണ് നന്മ ചെയ്യുന്നത്. तो वो उस मनुष्य आत्मा के अंदर जो परमेश्वर का स्वभाव है, वो है परमेश्वर के लिए भला कार्य करता है। ഇതുപോലെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുള്ള ഒരു പാപ പ്രകൃതിയാണ് പാപം ചെയ്യുന്നത്. ഇത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. उसी तरह मनुष्य का जो मनुष्य में निवास करने वाला जो प्रकृति, पापमय प्रकृति है, वो प्रकृति है जो उसका शरीर में है, जिसके वजह से वो पाप का स्वभाव करता है या पाप कर बैठता है। ഇനി നമുക്ക് റോമലേഖനം 7-ാം അധ്യായം 17-ാം വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം. अभी हम लोग रोमियो का पुस्तक 7:17 में जब हम पढ़ते हैं, അവിടെ പാപത്തിന്റെ വിഷയം പറഞ്ഞു വരികയാണ്. तो वहां पर पाप का विषय में वहां पर कहा गया है, तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। ഇവിടെ നോക്കുക, പാപം ചെയ്യുന്നത് ഞാനല്ല എന്നൊരു വാക്യം കണ്ടോ? तो वहां पर देखो ऐसा शब्द लिखा है कि ऐसे दशा में करने वाला मैं नहीं वरन पाप है, यानी कि पाप मैं पौलोस पाप नहीं कर रहा करके वो खुद गवाह दे रहा है। പക്ഷെ എന്താണ്, തന്നിലുള്ള പാപ പ്രകൃതിയാണ് പാപം ചെയ്യുന്നത്. परंतु उसके अंदर एक पाप का प्रकृति है जो ये कर रहा है। അവിടെ പൗലോസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ്, നന്മ ചെയ്യാനാണ് അവന്റെ പേഴ്സണൽ, അവൻ നന്മ ചെയ്യാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. परंतु उसका व्यक्तिगत स्वभाव में देखा जाए तो उसको तो भला कार्य, उसको तो भला करने का मन होता है। അവിടെ അതിന്റെ 23-ാം വാക്യം കൂടെ ചേർത്ത് വായിക്കാം. इसी के साथ साथ उसका 23वां वाक्य में अगर हम पढ़ेंगे तो, परंतु मुझे अपने अंग में दूसरा प्रकार का एक व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरे जो मेरी भ्रष्ट की व्यवस्था से लड़ती है। എന്നെ പാപത്തിന്റെ ബന്ധന, എന്നെ പ്രിസണർ ആക്കുന്നു, എന്നെ ക്യാപ്റ്റിവിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. और मुझे पाप की व्यवस्था में मुझे बंधन में डाल देती है। तो यहाँ पर देखो पौलोस के जीवन में उसके अंदर एक ऐसा व्यवस्था है, एक ऐसा शक्ति है जो उसका पाप का बंधन में डाल देता है। പൗലോസ് പറയുകയാണ്, ഞാനല്ല പാപം ചെയ്യുന്നത്. पौलोस कहता है कि मैं नहीं पाप कर रहा. അതാണ് വീണ്ടും ജനിച്ച ഒരു വ്യക്തി പാപം ചെയ്യുന്നില്ല. यानी कि क्या नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति पाप नहीं कर रहा. പിന്നെ എന്താണ്, परंतु क्या है, അവന്റെ ജഡപ്രകൃതി അവനെ പാപത്തിലേക്ക് അവനെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നു, അവനെ ബന്ധിക്കുന്നു, അവനെ പാപം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിച്ച് അവനെ അടിമയാക്കുന്നു, അവന്റെ ക്യാപ്റ്റീവ് ആക്കുന്നു. परंतु उसके अंदर वो जो पाप का व्यवस्था है जो उसको बंधन में लाता है और वो उसे पाप करवाता है. അപ്പൊ ആരാ പാപം ചെയ്യുന്നത്? तो वास्तव में पाप कौन कर रहा है? ആ പാപ പ്രമാണം, यानी उस पाप का व्यवस्था. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്, നമ്മൾ അതിനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് നമ്മൾ 8-ാം അധ്യായം വായിക്കുന്നത്. इससे स्वतंत्रता मिलता है करके हम 8वां अध्याय में हम पढ़ते हैं. അപ്പൊ ആ ലോ ഓഫ് സിന്നിന് എതിരെ ദൈവം കൊണ്ടുവന്ന ദൈവത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റേതായ തത്വമാണ് ലോ ഓഫ് സ്പിരിറ്റ്. तो ये जो पाप का व्यवस्था है, इसका विरुद्ध कार्य करने के लिए, जिसकी वजह से विश्वासी के अंदर स्वतंत्रता का कार्य हो सके, वो है आत्मा का व्यवस्था. നമ്മള് 8-ാം അധ്യായം 2-ാം വാക്യം വായിരേ. उसका 8 का अगर जब हम 2 में पढ़ते हैं, वहां पर हम देखते हैं, റോമലേഖനം 8:2 നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. रोमियो 8 का 2 में हम देखते हैं कि क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था मुझे. ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ജീവന്റെ ആത്മാവിന്റെ പ്രമാണം വന്നത്? यहाँ पर ऐसे क्यों है जीवन की आत्मा की व्यवस्था यहाँ पर आ गया है? ജഡത്തിന്റെ പ്രമാണം എന്നിലുള്ളത് കൊണ്ട്. क्योंकि मेरे अंदर जो शारीरिक व्यवस्था है, यानी कि जो पाप का व्यवस्था है, उसके वजह से. അപ്പം എന്നിൽ വസിക്കുന്ന പാപത്തോട് ഇടപെടേണ്ടത് ഞാനല്ലെന്നും എന്നിൽ വസിക്കുന്ന പാപത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥയോട് ഇടപെടേണ്ടത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവാണെന്നും നമ്മള് ശരിക്കും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഈ പാപം നമ്മളെ കീഴ്പ്പെടുത്തും.
तो इसके लिए एक विश्वासी को अच्छी तरह से ये बात समझना है कि मेरे अंदर ये जो पाप का व्यवस्था है उसको सामना करने के लिए परमेश्वर ने मुझे आत्मा का व्यवस्था दिया है, जो जीवन का आत्मा का व्यवस्था है। अगर ये बात मुझे समझ में नहीं आएगा तो क्या करेगा, पाप मुझे दोबारा बंधन में रखेगा, क्योंकि व्यवस्था ही, आत्मा का व्यवस्था ही पाप का व्यवस्था से लड़ सकता है। അപ്പൊ ഒരാൾ വീണ്ടും ജനിച്ചാൽ അവൻ ആദ്യം ജനിച്ച ആ ജഡപ്രമാണം അവനിലുണ്ട്. तो अभी क्योंकि वो एक व्यक्ति, एक मनुष्य जब नया जन्म लेता है उसके समय उसी अवस्था में क्या रहता है, उसके अंदर पुराना जो पाप का व्यवस्था उसके शरीर में है पहले से। ആ ശരീരത്തിലുള്ള ഈ പാപജഡത്തിന്റെ പ്രകൃതിയെ എതിർക്കാൻ വേണ്ടി അവന്റെ ആത്മാവിൽ ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രമാണം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതാണ് നമ്മള് 8-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 2-ാം വാക്യത്തിൽ വായിച്ചത്. Amen. परंतु उस नया जन्म पाया और विश्वासी के जीवन में जिस तरह उस पाप का व्यवस्था उसके शरीर में बसा हुआ है, उसी तरह उस व्यवस्था को, पाप की व्यवस्था को सामना करने के लिए, उसका विरुद्ध खड़े रहने के लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का व्यवस्था को मनुष्य के आत्मा में दिया है, जिसके सामने वो उस पाप की व्यवस्था से मुठभेड़ कर सकता है और विजय प्राप्त कर सकता है। അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ഗലാത്യ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 16-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, गलातियों का पुस्तक उसका 5:16 में हम पढ़ते हैं, ഒരു വാക്യം വായിക്കാം അവിടെ. जहाँ पर हम देखते हैं, ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടപ്പീൻ, आत्मा के अनुसार तुम चलो, എന്നാൽ നിങ്ങൾ ജഡത്തിന്റെ മോഹം നിവർത്തിക്കയില്ല. तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरा ना करोगे। അതാണ് റോമാലേഖനം 8:2 വായിക്കുന്നത്. यही तो बात अभी हमने रोमियो 8:2 में पढ़ा था। അപ്പൊ എനിക്കൊരു വിശ്വാസം, ഞാൻ വീണ്ടും ജനിച്ചുവെങ്കിൽ, तो मैं अगर नया जन्म हुआ है तो പാപം ചെയ്യാത്ത ഒരു പ്രമാണം അല്ലെങ്കിൽ പാപത്തിന് വിധേയമാകാത്ത ഒരു പ്രകൃതി എനിക്കുണ്ടെന്നും ആ പ്രകൃതിയോട് ഞാൻ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതിനെയാണ് ഞാൻ വിശ്വാസി പാപം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. तो इसके लिए एक नया जन्म पाया हुआ विश्वासी के अंदर एक ऐसा स्वभाव है, एक ऐसा व्यवस्था है जो पाप नहीं करता और जो पाप नहीं कर सकता। ये जब विश्वासी विश्वास करते समय में कि उसके अंदर नया जन्म होने की वजह से प्रभु के आत्मा के द्वारा उस व्यक्ति के अंदर एक ऐसा व्यवस्था है जो पाप नहीं करता, उसके साथ जब वो एक हो जाता है, उस प्रमाण व्यवस्था के साथ एक होता, तभी क्या होता है, वो व्यक्ति पाप नहीं करता। उस समय तक वो पाप नहीं कर सकता, यानी पाप नहीं करता। ഒരു പാപിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനെ ജഡത്തെ അനുസരിക്കുക മാത്രമേ അവന് ആവശ്യമുള്ളൂ, കാരണം ആത്മപ്രമാണം ഇല്ല അവന്. एक पापी के विषय में देखा जाए तो उसके अंदर सिर्फ एक पाप का ही व्यवस्था है, तो वो पाप उसी पाप का व्यवस्था में अधीन होकर उसके इच्छा का और अभिलाषा को पूरा करता है, क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा का जीवन का व्यवस्था उसके अंदर नहीं है। നമ്മൾ പാപികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച് പാപം ചെയ്യാത്ത ഒരു പ്രകൃതവും കൂടെ സ്വീകരിച്ചത്. और हम लोग जब पापी दशा में थे, जब हम पापी का अवस्था में थे, उसी समय में हमारा नया जन्म हुआ, जिसके वजह से एक नया व्यवस्था हमारे अंदर आया जो पाप नहीं करता। പാപം വന്നത് തന്നെയും നമ്മൾ ആദാം ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാതിരുന്നതാണല്ലോ. അതേ തത്വമാണ് ഇവിടെ. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് പാപം ചെയ്യാത്തൊരു പ്രകൃതിയുണ്ട്, പാപം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രകൃതിയുണ്ട്. ഏതിനെ ഞാൻ കീഴ്പ്പെടുന്നു, ഏതിനോട് ഞാൻ അടിമപ്പെടുന്നു, അതെന്നെ ഭരിക്കും. तो इसलिए हमें यहाँ पर देखो, अभी जिस तरह आदम ने प्रभु का बातों को नहीं माना, जिसके वजह से पाप का व्यवस्था उसके अंदर आ गया था, परंतु अभी सभी मनुष्य को प्रभु ने एक छुटकारा का रास्ता दिया है। या तो उसका शरीर में फंसा हुआ पाप का व्यवस्था के अधीन होकर वो चलते रहो, या फिर प्रभु ने उसका हर एक मनुष्य को उद्धार के द्वारा आत्मा का व्यवस्था दिया है। जो व्यक्ति जिस व्यवस्था को पकड़ेगा वो व्यवस्था उसको कब्जा कर उसको चलाएगा। അപ്പൊ നമ്മളിൽ ഈ രണ്ട് പ്രമാണം ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അറിയണം. इसके लिए इस तरह दो प्रकार का व्यवस्था हमारे अंदर है करके ये बात हमें जानना चाहिए। ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? परमेश्वर का आग्रह क्या है? നമ്മൾ ആത്മാവിനോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട്, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ദേഹി ആത്മാവിന്റെ കൺട്രോളിൽ വരുമ്പോൾ പാപം നമുക്കൊരു പ്രശ്നമില്ലാതായി തീരുന്നു. तो परमेश्वर का आग्रह यही है कि हम लोग आत्मा के व्यवस्था के अधीन में चले, आत्मा के व्यवस्था में समर्पण करके चले, जिसकी वजह से आत्मा का वो व्यवस्था हमारा प्राण को भी वो नियंत्रण करे। एक बार हमारा प्राण नियंत्रण हो गया तो फिर पाप हमारे लिए विषय नहीं है। അപ്പം നമ്മുടെ ദേഹിയെ ഭരിക്കാനാണ് ദൈവം, പാപം കൂടാതെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം ആത്മാവിനെ തന്നിരിക്കുന്നത്. तो इसके लिए हमारा प्राण को के ऊपर प्रभुत्व लाने के लिए और हम लोग बिना पाप से जीने के लिए परमेश्वर ने हमें आत्मा का व्यवस्था दिया है। എന്നാൽ നമ്മൾ ആ പാപം ചെയ്യുന്നത്
നമ്മുടെ ആത്മാവിനാലല്ല, നമ്മൾ പാപം ചെയ്യുന്നത് ജഡത്താലാണ്. परंतु जब जब एक विश्वासी पाप कर बैठता है तो वो उस आत्मा के प्रमाण के मदद से नहीं करता, बल्कि जो शारीरिक पाप का शारीरिक जीवन का जो पाप का व्यवस्था की वजह से है वो व्यक्ति पाप कर बैठ रहा है. അപ്പോൾ അവൻ അഥവാ അവൻ ജഡത്തിലായി പോയത് കൊണ്ട് പാപം ചെയ്യുന്നു. അവൻ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വീണ്ടും ജനിച്ചവനായതുകൊണ്ട് അവൻ ആത്മാവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ്, അല്ലെങ്കിൽ അവനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ദൈവത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ടിട്ട്, അതേ കർത്താവേ ഞാൻ പാപം ചെയ്തു പോയി എന്ന് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ദൈവസന്നിധിയിൽ നിരപ്പ് പ്രാപിക്കുമ്പോൾ അവൻ വീണ്ടും എവിടെ ആയിത്തീരുന്നു? ആത്മാവിലായിത്തീരുന്നു. तो विश्वासी के जीवन में ऐसा हो सकता है, उसके कमजोरी की वजह से वो शारीरिक बन सकता है, या शारीरिक व्यवस्था जो शरीर के अनुसार चलने की वजह से पाप का अभिलाषा या पाप का व्यवस्था उसको पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो पाप कर बैठता है. परंतु एक विश्वासी का गुण फायदा क्या है? क्योंकि उसके अंदर शरीर का पाप का व्यवस्था ही नहीं, बल्कि आत्मा का व्यवस्था भी है. वो आत्मा का व्यवस्था उसको पश्चाताप देता है, उसको मन फिराता है, वापस वो प्रभु की उपस्थिति में आता है. एक बार क्योंकि वो मन फिराकर वापस प्रभु में आ गया तो क्या हो गया? वो एक ऐसा दशा में आ गया कि वो पाप नहीं कर सकता, उस अवस्था में आ गया क्योंकि वो आत्मा के नियंत्रण में है. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരു ആത്മാവ് ഉള്ളത് കൊണ്ടും നമുക്ക് പാപം ചെയ്യാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ലൈഫ്, ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ ലൈഫിലാണ് പാപം ഇല്ലാത്തത്. तो इसके लिए हमें एक बात समझना है, भले हमारे अंदर आत्मा है करके बोलने से वो काफी नहीं है कि हम लोग निष्पाप या बिना पाप करे जी सके, बल्कि हमारे मनुष्य आत्मा में परमेश्वर का आत्मा का जीवन का ऊर्जा और सामर्थ्य है जो परमेश्वर उसको हमारे आत्मा में देता है. उस सामर्थ्य में वजह से, उस जीवन की वजह से है हम लोग पाप नहीं करते. നമ്മൾ പറയും ഞാൻ ആത്മാവിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന്. हम लोग तो बोलते हैं अरे मैं तो आत्मा में जी रहा हूँ. പക്ഷെ അവിടെ പറയുകയാണ് നമ്മൾ ആത്മാവിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ, അവിടെ നമ്മൾ ഗലാത്യ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 25-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, हम लोग गलतियों 5:25 में जब हम पढ़ते समय में वहां पर देखो क्या करना चाहिए. आत्मा में है तो यदि हम आत्मा के द्वारा जीते हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവിനെ അനുസരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പാപമില്ലായ്മ വെളിപ്പെടുന്നത്. यानी कि मतलब क्या है? क्योंकि हम लोग आत्मा का अधीन होकर आत्मा का पालन करते हैं, इसके लिए हम लोग पाप नहीं करते. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് ഗലാത്യ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 22-ാം വാക്യം, ഈ ആത്മാവിന് അധീനമാകുമ്പോൾ, ആത്മാവിനെ അനുസരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിലൂടെ ആത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ വായിക്കുന്നത്. इसके लिए जो व्यक्ति आत्मा का अधीन हो जाता है, आत्मा का नियंत्रण में हो जाता है, उस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा जो कार्य करता है वो है गलतियों 5:22 में उसका फल को देखने को मिलता है. അപ്പൊ ഒരുവന് അവന്റെ വീണ്ടും ജനിച്ച പ്രകൃതിയിൽ അവൻ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇത് സംഭവിക്കുന്നു. അവിടെ സ്നേഹമുണ്ട്, സന്തോഷമുണ്ട്, സമാധാനമുണ്ട്, ദീർഘക്ഷമയുണ്ട്, ദയയുണ്ട്, പരോപകാരമുണ്ട്, വിശ്വസ്തതയുണ്ട്, സൗമ്യതയുണ്ട്, ഇന്ദ്രിയജയമുണ്ട്. तो इसे एक व्यक्ति जब उसका नया जन्म पाया हुआ उस सामर्थ्य के द्वारा वो जीता है, आत्मा का नियंत्रण में आ जाता है, तो क्या हो जाता है? वहां पर प्रेम रहता है, आनंद रहता है, मेल रहता है, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम आ जाता है. അപ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? उसका अर्थ क्या है? അവനെ ജഡത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തിക്ക് ഇനിയും വിധേയപ്പെടുത്തില്ല എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ വിശ്വാസത്താൽ നമ്മളെ കാണണം, എന്റെ ജഡപ്രകൃതി ഇപ്പോഴും പാപം ചെയ്യാൻ സജീവമാണ്. तो उसका मतलब ये नहीं कि देखो अभी वो शारीरिक अभिलाषा या शारीरिक स्वभाव में वो गिर पड़ेगा नहीं करके, वैसा नहीं है. बल्कि सबसे पहला बात उसको एहसास होना है कि मेरे अंदर जो शारीरिक स्वभाव है उसके वजह से मैं दोबारा पाप कर सकता हूँ. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നുണ്ട്. हम लोग वहां पर शरीर के कार्यों के बारे में हम ऊपर पढ़ते हैं. എന്താ കാര്യം? നമ്മളിൽ പാപം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രമാണവുമുണ്ട്, പാപം ചെയ്യാത്ത ഒരു പ്രകൃതിയുമുണ്ട്. तो ऐसा क्यों है? ये शारीरिक ऐसा अवस्था है, शरीर के कार्य है, वो क्यों हमारे अंदर काम प्रकट होता है? क्योंकि हमारे अंदर शारीरिक रीति का पाप का व्यवस्था भी है, और जो पाप नहीं कर सकता वो आत्मा का व्यवस्था भी हमारे अंदर है. അപ്പൊ ഈ ജഡത്തിന്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരീരത്തിന്റെ ശക്തിയല്ല. നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് പാപം ചെയ്യുന്ന ആ ജീവനല്ല. ഈ ശരീരത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല ജഡം. എന്ന് പറയുന്നത് പാപപ്രകൃതിയാണ് ജഡം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പാപപ്രകൃതി നമ്മളിൽ കുറഞ്ഞു വരണം, എന്നിട്ട് ആത്മപ്രകൃതി വർദ്ധിച്ചു വരണം. इसके लिए हमारे एक व्यक्ति के अंदर जितना शारीरिक शक्ति बढ़ते रहता है उसके हिसाब से वो पाप करता है, पाप का प्रकृति बढ़ते रहता है. शारीरिक शक्ति मतलब वो शक्ति नहीं जो हम लोग खाना खाने से हमें जो ऊर्जा मिलता है, वो नहीं, वो तो हमारे देह में है. हमारा देह क्या है? खाना खाता है, उसको पेट है, अंग है, हम लोग खाना खाते हैं, देह का पुष्टि के लिए हम लोग खाना खाकर जीते हैं. परंतु शरीर जो है वो पाप का प्रकृति का स्वभाव है.
उसमें वो सामर्थ्य जितना होता है उतना हमारे अंदर पाप का कार्य प्रकट होकर ज्यादा हम लोग पाप कर बैठते हैं. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ, इसलिए जब हम इस दुनिया में जीते समय में, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭ സമയം കർത്താവിനോടുള്ള കൂട്ടായ്മയിലും സ്നേഹത്തിലും ആത്മനിറവിൽ നമ്മൾ ആയി തീർന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അന്ന് പാപം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം, ഞാൻ എന്ന വ്യക്തി നമ്മുടെ ജഡപ്രകൃതിക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടു പോകുന്നു. കാരണം ജഡം നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കും. तो इसके लिए हम लोग एक विश्वासी जीवन में जीने के बजाय वो उसका शारीरिक अभिलाषाओं के अनुसार जीते समय में आत्मा का नियंत्रण में यदि अगर वो नहीं रहे, आत्मा में आदि नहीं रहेगा, तो वो दिन वो अपना पूरा शारीरिक अभिलाषा को पूरा करने के लिए जिएगा. यानी कि वो जो व्यक्ति है उसका व्यक्तित्व है, शरीर जो पाप में व्यवस्था है, वो पाप में व्यवस्था ने उसको कब्जा कर दिया, जिसके वजह से वो अभी पाप करते रहता है. കാരണം ജഡപ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ള നമ്മുടേതായിരിക്കുന്ന പ്രാണനെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം അതൊരു ഇവിൾ मोटिवेशन, इवल एम्बिशन നമ്മുടെ ജഡത്തിനുണ്ട്. तो शारीरिक स्वभाव क्या करता है, वो हमारा प्राण को जबरदस्ती कब्जा कर हमको बुरे ख्यालों में, बुरे विचारों में लेकर जाता है, क्योंकि ये सब विचार उस शरीर का प्रकृति में है. അതായത് നമ്മള് പാപത്തിന് കീഴ്പ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിലും നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു ദുഷിച്ച സ്വഭാവം ജഡത്തിനുണ്ട്. यानी कि भले हम लोग पाप के अधीन नहीं है करके या अवस्था में नहीं है करके रहते समय में नहीं रहे तो भी हमारे अंदर एक ऐसा स्वभाव है जो हमें पाप की ओर लेके जा सकता है, जो एक बुरा दुष्ट स्वभाव हमारे अंदर है. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല. परंतु पवित्र आत्मा ऐसा नहीं करता. നമ്മളെ ഏതെങ്കിലും നിലയിൽ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. हमें कोई भी रीति से वो हमें बहकाता नहीं है पवित्र आत्मा. അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മൾ കീഴ്പ്പെടുത്തി, എന്റെ ജഡപ്രകൃതി എനിക്കുണ്ടെന്നും ഞാൻ ആത്മസഹായം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ പാപം ചെയ്യുമെന്നും അറിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ക്രിസ്തുവിന് കീഴ്പ്പെടുത്തി കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമ്മളിൽ പാപം വെളിപ്പെടാതെ ആത്മപ്രകൃതി വെളിപ്പെടുകയുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ച കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുകയുള്ളൂ. तो पर इसलिए आत्मा क्या करता है, आत्मा शारीरिक स्वभाव के जैसा हमारे अंदर जबरदस्ती कब्जा कर उसको पाप में लेकर जाता नहीं है, परंतु आत्मा बहुत सौम्य है. वो उस व्यक्ति को बोध दिलाता है कि देखो तेरे अंदर पाप का प्रकृति है, तेरे अंदर पाप का व्यवस्था है, जिसकी वजह से अगर तुझे छुटकारा पाना है तो तुझे आत्मा का जीवन का व्यवस्था में आना पड़ेगा, आया तो ही तू बच सकता है करके इस बात का बोध वो विश्वासी को दिलाते रहता है. तो वो विश्वासी अपना पूरा होशो आवाज से ये विश्वास करता है कि मुझे ये आत्मा का व्यवस्था चाहिए करके. जब वो बात वो विश्वास करके उस आत्मा के व्यवस्था को पकड़ता है, तब वो आत्मा में रहता है, आत्मा का नियंत्रण में आ जाता है. നമുക്ക് അനുഭവമുണ്ട്. നമ്മൾ വീണ്ടും ജനിച്ചവരായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും വചനം വായിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഊർജം, സന്തോഷം, സമാധാനം, സഹോദരങ്ങളോട് സ്നേഹം, മറ്റുള്ളവരോട് സുവിശേഷം പറയാൻ ഒരു താല്പര്യം, ഒരു ആത്മപ്രകൃതി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യം എന്താണ്? നമ്മൾ കൂട്ടായ്മ ആഗ്രഹിച്ചു. तो ये अभी देखो ना, ये हम लोग सब लोगों का अनुभव रहेगा. जो नए नियम पाया विश्वासी, यदि अगर वो प्रार्थना में समय बिताता है, वचन पढ़ने में समय बिताता है और प्रभु का संगति में जब वो समय बिताता है, तो क्या होता है, वो समय तक क्या होता है, उस जीवन के अंदर एक ऐसा खुशी, एक ऐसा आनंद, एक ऐसा उत्तेजना जो वर्णन से भी बाहर है. वो व्यक्ति को फिर सुसमाचार बोलने के लिए बहुत इच्छा होता है, उसको भाइयों के साथ प्रेम में, आनंद में, संगति में बना रहने के लिए बहुत आनंद और उत्साह रहता है. वो क्यों ऐसा वो विश्वासी के अंदर आया? क्योंकि वो समय समय पर आत्मा में प्रभु के साथ का व्यक्तिगत संगति चाहता रहा. इसके लिए എന്നാൽ നമ്മള് കർത്താവിലേക്ക് വരാതെ നമ്മൾ ലോകകാര്യവും ചിന്തിച്ച് ലോകത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ജഡത്തിന്റെ ചിന്ത മരണം, അപ്പൊ നമ്മള് ആ രീതിയിൽ ജീവിതം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വയത്തെ, നമ്മുടേതായിരിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വത്തെ നമ്മളിലുള്ള പാപപ്രകൃതി സ്വാധീനിക്കുകയും നമ്മളിൽ പാപം വെളിപ്പെടുകയും ചെയ്യും. परंतु एक विश्वासी प्रभु में वो नहीं, प्रभु के बातें नहीं सोचता, बल्कि अपने शरीर अभिलाषा और कामना, वो सब बातों में वो मन लगाता है, वो सब बातों में सोचने लगता है. तो क्या होता है, वो प्रभु से दूर होता है और उसके अंदर बढ़ा हुआ सारा लालसा की बातों को वो पूरा करने के लिए यत्न करते रहता है. നാം നമ്മളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കരുതെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം അതായത് ജഡത്തിന്റെ ചിന്ത മരണം. ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച്, ജഡത്തിന്റെ ചിന്ത പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക, എന്നെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് എനിക്ക് ജീവൻ തരികയില്ല, എന്നെ ഞാൻ അറിയുന്നത് മരണമാണ്. तो इसके लिए प्रभु ने कहा है कि तुम अपने बारे में कभी नहीं सोचना, क्योंकि क्या हो गया, अपना बारे में सोचना मतलब
वो एक शारीरिक स्वभाव है, शारीरिक प्रकृति है जो अपने बारे में सोचकर अपना उन्नति फायदा देखने लगता है। അപ്പൊ നമ്മളെ ദൈവത്തെ ചിന്തിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം അതിന്റെ 17-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 3-ാം വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് പറയുകയാണ്, ഏകസത്യ ദൈവമായ നിന്നെയും നീ അയച്ച യേശുക്രിസ്തുവിനെ അറിയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിന്റെ ചിന്ത ജീവന് സമാധാനവും. അപ്പൊ ദൈവത്തെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മാവ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണം വെളിപ്പെടുകയും നമ്മൾ ആത്മാവിനാൽ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യും. इसके लिए हमें देखते हैं यूहन्ना का पुस्तक 17 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं समय में कि तू जाने कि जीवित परमेश्वर अनंत जीवन यही है, अनंत जीवन यही है कि तू जिस व्यक्ति को भेजा, सच्चा परमेश्वर को भेजा है, वो यीशु मसीह है। जब ये व्यक्ति जानता है तब ये है उसके अंदर वो अनंत काल का जीवन का वो कार्य करता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपना पुत्र को इस कार्य के लिए, उसको इस विषय के लिए उसको भेजा गया है। അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ, इसलिए जब हम इस दुनिया में जीते हैं, നമ്മൾ പാപികളായതുകൊണ്ട് हम लोग पापी बन जाते हैं। അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് ഒരു പാപി ആയതുകൊണ്ട് ഒരു പാപി മരിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ രക്തം വിഷമായിട്ട് മാറുകയാണ്. एक पापी जब मरने की वजह से या फिर एक संसार का मनुष्य मरते समय में वो मर जाने के बाद उसका लहू जहर बन जाता है। അതായത് നമ്മള് റെവലേഷൻ 16-ാം അധ്യായം, प्रकटीकरण का पुस्तक 16 अध्याय അതിന്റെ 3-ാം വാക്യം, उसका 3रा वाक्य में हम पढ़ते हैं, और दूसरे ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और वह मरे हुए का सा लहू बन गया और समुद्र का वो हर एक जीवधारी मर गए। മരിച്ചവന്റെ രക്തം പോലെ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം, ഒരു പാപിയായ മനുഷ്യൻ മരിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ രക്തം കംപ്ലീറ്റ് വിഷമായി. അടുത്ത നമ്മള് പിന്നെ ഗോകുലിൽ പോയിട്ട് മരിച്ച ആടെ രക്തം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോയിസൺ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. तो वो मरे हुए का लहू बन गया करके बोलते समय में मतलब क्या है, वो एक जहर के बारे में। यदि हम लोग गूगल में जाकर अगर लिखे मरे हुए व्यक्ति का लहू करके लिखेगा तो गूगल में वो ढूंढते समय में वो एक जहर है करके उसका अर्थ वहां पर अर्थ बताता है। അതാണ് ജഡത്തിന്റെ ചിന്ത മരണം എന്ന് പറയുന്നത്. उसी को शरीर में मन लगाना मृत्यु है करके हम देखते हैं। അതുകൊണ്ടാണ് ഒരിക്കലും പാപം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്, കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു. യേശുക്രിസ്തു മരിച്ചപ്പോൾ അവന്റെ രക്തം വിഷമായില്ല, അമൃതായി, മരുന്നായി, അനേകരുടെ പാപങ്ങളെ മോചിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മെഡിസിനായി തീർന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിനെ ചിന്തിക്കുന്നത് ജീവനാണ്. इसीलिए इस दुनिया में एकमात्र एक ऐसा व्यक्ति है जिसका लहू, जिसने कभी पाप नहीं किया, और वो व्यक्ति कभी पाप नहीं करने की वजह से उसका लहू कभी जहर नहीं बना, बल्कि उसका लहू बाकी अमृत बन गया, फायदा हो गया, लाभ हो गया, जीवन उत्पादन करने का कारण बना। वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। നമ്മള് കർത്താവിനെ ചിന്തിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. യേശുവിനെ ജഡത്തിൽ കഷ്ടം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത്, യേശു രക്തം ചിന്തേണ്ടി വന്നത്, ആ രക്തത്തിന്റെ ഫലദായക ശക്തി, ഇതൊക്കെയും ചിന്തിക്കുന്നതിനെയാണ് എന്റെ മാംസം തിന്നുകയും എന്റെ രക്തം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. അവർക്ക് ജീവനുണ്ട്. तो इसके लिए जब एक विश्वासी हमेशा प्रभु के बारे में सोचता रहता है, प्रभु में मन लगाता है, आत्मा के बारे में सोचता है, स्वर्गीय बातें सोचता है, ये सोचने को ही प्रभु ने कहा कि जो मुझे खाएगा वो मुझे मेरा लहू खाना और मेरा लहू पीना वो भोजन है करके प्रभु कहता है यूहन्ना में। നമ്മള് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 6-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 54-ാം വാക്യം, यूहन्ना का पुस्तक उसका 6 का 54 में हम पढ़ते हैं, എന്റെ മാംസം തിന്നുകയും मेरा मांस को खाए। 54-ാം വാക്യം 54 में हम पढ़ते हैं, मेरा എന്റെ മാംസം തിന്നുകയും രക്തം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിത്യജീവനുണ്ട്. जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। അപ്പം നമ്മളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ രക്തം തിന്നുകയും നമ്മുടെ മാംസം തിന്നുകയും ചെയ്യുകയാണ്. കാരണം നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുക, നമ്മൾ എന്തോ ഒരു ആളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളേതായ ഒരു കാര്യവും ജീവനായി തീരുന്നില്ല. परंतु जो व्यक्ति शारीरिक रहते समय में वो क्या करता है, वो अपने बारे में सोचता है, वो अपना कैसा बड़ा हो सके, दुनिया में कैसा कमा सके, दुनिया के बारे में सोचकर शारीरिक व्यक्ति अपने बारे में सोचता है। इसलिए वो व्यक्ति क्या करता है, वो अपना खुद का मांस खाता है और अपना खुद का लहू पीता है, जिसकी वजह से उसके अंदर जहर उत्पन्न होता है। അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിനെ നമ്മളെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ, भले ही हमारा नया जन्म होने के बाद भी യേശുക്രിസ്തു നമ്മുടെ, കാരണം നമ്മൾ വായിക്കുന്നല്ലോ, നമ്മള് ദൈവത്തിന്റെ വചനം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന വചനമാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ജീവൻ. एक विश्वासी हो जाने के बाद हम जैसा पढ़ते हैं, एक विश्वासी के लिए परमेश्वर के मुंह से आया हुआ
हर एक वचन ही है उसके लिए सच्चा भोजन। ആ വചനം തിന്നാൽ നമ്മൾ പാപം വെളിപ്പെടുത്തില്ല. കാരണം നമ്മളെ ജീവന്റെ അമൃതാണത്, ജീവന്റെ ശക്തിയാണ്. हमें तो जो व्यक्ति इस तरह हर एक समय में हर एक क्षण प्रभु को खाता है, यानी वचन को खाता है, या परमेश्वर का मुंह से आया हुआ हर एक वचन को खाकर उसी बात को वो मनन करते रहते समय में, उस दशा में रहते समय में वो उसका पाप का प्रकृति का स्वभाव बाहर प्रकट नहीं होता, बल्कि जीवन का स्वभाव प्रकट होता है। क्योंकि जब वो आत्मा में रहते समय में जीवन बाहर आता है, शरीर में रहते समय में जहर बाहर आता है। इसलिए जो प्रभु में मन लगाता है वो अमृत का अनुभव में जीता है। അപ്പൊ നമ്മുടേതായ പ്രാണനിലേക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ എപ്പോഴും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. इसके लिए हमारा प्राण में इस तरह यीशु मसीह को, इस तरह हमारा प्राण को यीशु मसीह ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करते रहना चाहिए। യേശുവിനെ നമ്മള് ഒരിക്കൽ മാത്രം കിട്ടുകയല്ല, यीशु मसीह को सिर्फ एक ही बार विश्वास करके प्राप्त करें ऐसा नहीं है। എപ്പോഴും ക്രിസ്തുവിനെ നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, ക്രിസ്തുവിനെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിക്കുക, ക്രിസ്തുവിനെ അനുഭവിക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു തലത്തിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ദൈവ പൈതൽ എന്നുള്ളത് വെളിപ്പെടും. बल्कि हमें यीशु मसीह को एक बार नहीं बल्कि बार बार हमें प्रभु यीशु मसीह का अनुभव उठाना है। यीशु मसीह को हमें पाते रहना है, प्रतिदिन मसीह में हमें बढ़ते रहना है। वैसा रहते समय में एक सच्चा विश्वासी आत्मा में जीकर मसीह का स्वभाव में बढ़ता है। എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മളിൽ പാപം വെളിപ്പെട്ടാൽ നമ്മള് ദൈവമകൻ അല്ല എന്നല്ല. കാര്യം നമ്മളിലുള്ള പാപപ്രകൃതി ഇപ്പോഴും നമ്മളിലുണ്ട്. तो उसका मतलब ये नहीं कि मैंने अगर पाप कर बैठा तो मैं अभी प्रभु का बेटा नहीं हूँ, मैं अभी शारीरिक हो गया, मैं पापी हो गया, मैं प्रभु से दूर हो गया, वैसा नहीं है। बल्कि क्योंकि हमारे अंदर ये पाप में व्यवस्था होने के वजह से हमारे अंदर पाप प्रकट हो सकता है। അപ്പം വീണ്ടും ജനിച്ച വ്യക്തി പറയാം, പാപം ചെയ്ത ഞാനല്ല, പിന്നെയോ അപ്പൊ എന്നിൽ വസിക്കുന്ന പാപപ്രകൃതി എന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ പാപം ചെയ്യും. इसके लिए एक विश्वासी जो है, एक विश्वासी के जीवन में उसको अंदर ये गवाह है कि वो बोल सकता है, जो वो आत्मा का जीवन में मरने के वजह से वो आत्मिक व्यक्ति बोल सकता है कि मैंने पाप नहीं किया है, परंतु क्योंकि मेरे अंदर का वो पाप में व्यवस्था मुझे मेरे अंदर हावी होने के वजह से, मुझे नियंत्रण करने के वजह से है, मैं उस पाप में गिर गया। वो आत्मिक व्यक्ति ने पाप नहीं किया है, बल्कि जो उस अभिलाषा में भरा हुआ, वो मोह में जीने वाला वो दूसरा व्यक्ति जो आदम से आया हुआ वो शारीरिक स्वभाव व्यक्ति है, पाप किया है। ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒരു നന്മ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഒരു നീതി പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനല്ല, എന്നിൽ വസിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവാണ് ആ നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്തത്. उसी तरह जब हम लोग प्रभु के लिए जब कोई भला कार्य करते समय में यही तत्व आता है, वहां पर भी क्या होता है, वो मैंने नहीं वो भला कार्य किया है, बल्कि मेरे अंदर जो जीवन का जो आत्मा का जीवन का जो व्यवस्था है वो है, यानी कि प्रभु का जीवन है, यानी कि प्रभु ने स्वयं वो कार्य किया है, मैंने नहीं वो काम किया। അപ്പോൾ നമുക്ക് പാപം ചെയ്യാനും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മള് നീതിയും ചെയ്യുന്നില്ല. കാര്യം ആദാമിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ അവസ്ഥ അങ്ങനെയാണ്. ആദാം പാപം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് ദൈവം നമ്മളെ വീണ്ടെടുപ്പ് കൊണ്ടുവരികയാണ്. इसके लिए अभी हम लोग क्या करते हैं, वो व्यक्ति जो है, वो एक विश्वासी जो है, वो विश्वासी बने आत्मा में रहने की वजह से वो पाप नहीं करता, और उतना ही नहीं, वो आत्मा में बने रहने से वो कोई भी भला कार्य करने का दशा में, भला कार्य करते समय में भी वो कुछ भी वो उसका फायदा लाभ उठा नहीं सकता, क्योंकि सब भला कार्य प्रभु करता है। यानी कि उसका अवस्था क्या हो गया, जब आदम ने पाप नहीं किया उस दशा में वो व्यक्ति पहुंच जाता है कि वो खुद से अभी वो कुछ नहीं करता, पाप भी नहीं कर सकता, खुद का प्रभु के लिए भला कार्य भी नहीं कर सकता, वो दशा में वो पहुंच चुका है अभी। അപ്പൊ ഞാൻ ജഡത്തെ അനുസരിച്ചാൽ പാപം ചെയ്യും, ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അനുസരിച്ചാൽ നീതി എന്നിലൂടെ വെളിപ്പെടും. ആത്മാവിന്റെ എല്ലാ ഫലവും എനിക്ക് കർത്താവ് ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. इसके लिए उस समय में जब वो उस दशा में रहते समय में वो व्यक्ति अगर उसका शारीरिक अभिलाषाओं में या शरीर का व्यवस्था में अगर वो जिएगा तो वो पाप करते बैठेगा, या तो अगर वो आत्मा के नियंत्रण में आ गया तो प्रभु के लिए भला कार्य कर वो जिएगा। ये जो वो चुनावट करता है या जिस पर वो ज्यादा मन लगाता है उसके हिसाब से वो उसका स्वभाव दिखाई देगा। അപ്പൊ നമ്മള് കർത്താവിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ദേഹി വിശുദ്ധീകരണത്തിലെ അധികമായി മുന്നേറുമ്പോൾ പാപത്തിന്റെ ജഡത്തിന്റെ ശക്തി കുറഞ്ഞു വരും. ശരീരത്തിന്റെ ശക്തി കുറയുന്നല്ല, നമ്മുടെ അകമയുള്ള മനുഷ്യൻ നാൾക്ക് നാൾ പുതുക്കം പ്രാപിക്കും, പുറമെയുള്ള മനുഷ്യൻ ക്ഷയിച്ചു. ഈ പുറമെയുള്ള മനുഷ്യൻ ആരാണ്? ശരീരമല്ല, ശരീരത്തിലെ പാപം ചെയ്യുന്ന പ്രകൃതിയാണ്. इसके लिए हमें इसलिए वो प्राण जितना वो आत्मा के नियंत्रण में आते रहता है उतना उस व्यक्ति के अंदर पवित्रता ही बढ़ते रहता है। जितना उसके अंदर पवित्रता ही बढ़ते रहता है, क्या होता है, जैसे हम लोग कोरिन्थियों में पढ़ता है, उसका अंदरूनी मनुष्य और बल प्राप्त करते रहता है
मसीह में बढ़ते रहता है, परंतु बाहरी मनुष्य जो है कमजोर हो जाता है। अभी ये बाहरी मनुष्य बोला तो उसका देह के बारे में बात नहीं कर रहा है, जो हाथ पैर है, जो अंग है, वो देह का बात नहीं कर रहा है, बल्कि उसका बाहरी मनुष्य प्रतिदिन कमजोर हो रहा है। मतलब वो शारीरिक स्वभाव, जो पाप में स्वभाव का जो प्रकृति है, वो पुराना मनुष्य जो है, वो पुराना मनुष्य प्रतिदिन कमजोर होते जाता है, कम होते जाता है, और आत्मा में जो नया मनुष्य, जो नया सृष्टि है, वो प्रतिदिन सामर्थ्य पाते रहता है जब वो व्यक्ति का प्राण पवित्रता में आगे बढ़ता है। तो അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രാണനെ 24 മണിക്കൂറും ക്രിസ്തു കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ, ക്രിസ്തുവിന്റെ കർത്തൃത്വം വന്നാൽ, ക്രിസ്തുവിന്റെ ഫുൾ സ്ട്രക്ചർ നമ്മളിലൂടെ വെളിപ്പെടും. तो इसलिए अगर एक व्यक्ति, एक विश्वासी के जीवन में उस व्यक्ति का प्राण 24 घंटा अगर प्रभु यीशु मसीह का नियंत्रण में रहा या आत्मा के नियंत्रण में रहा, तो क्या होगा, उस व्यक्ति के प्राण के अंदर यीशु मसीह का गुण या रूप प्रकट होते रहेगा। നമ്മള് ഗലാത്യ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായം, गलतियों का पुस्तक अध्याय 4 में അവിടെ അതിന്റെ 19-ാം വാക്യത്തിൽ ഗലാത്യരെ കുറിച്ചുള്ള പൗലോസിന്റെ ഹൃദയാഗ്രഹം അതായിരുന്നു. उसका 4 का 19 में पढ़ते समय में गलती लोगों का जो मनसा है, यानी पौलुस उन लोगों के बारे में ऐसा सोचता था, എന്താണ്, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चे की साई पीड़ा सहता हूं। എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം, ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനിൽ അപ്പോഴും പാപപ്രകൃതി ഉണ്ട്, പക്ഷെങ്കിൽ പാപം വെളിപ്പെടാൻ അവൻ അവസരമില്ല. കാര്യം അവനെ ദൈവപ്രകൃതി, ദിവ്യ ജീവന്റെ പങ്കാളിത്തത്തിലേക്ക് അവൻ വർദ്ധിച്ചു മെച്യൂർ ആയതുകൊണ്ട് അവന്റെ വില്ല്, അവന്റെ ഹൃദയം എപ്പോഴും യേശുവിനോട് ചേർന്ന് യേശുവിന് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കും. तो उसमें क्या है, मसीह का रूप जब तक बन ना जाओ, मतलब क्या है, वो मसीह का रूप उसके अंदर आ जाए, यानी कि क्या तब तक ऐसा नहीं है कि उसके अंदर शारीरिक स्वभाव नहीं है, पर ऐसा नहीं है, परंतु जब वो आत्मिक रीति में वो रहते समय में क्या होता है, वो शरीर का व्यवस्था, वो पाप का व्यवस्था उसके अंदर आधीन नहीं होता, उसको पाप करने नहीं होता, क्योंकि आप पाप का व्यवस्था उसको कब्जा नहीं कर रहा, बल्कि आत्मा में रहने की वजह से मसीह का रूप में वो बढ़ते जा रहा है। मसीह का वो सच्चा स्वभाव में वो बढ़कर बाहर वो प्रकट करने लगता है। നമ്മള് സിൻലെസ് പെർഫെക്ഷനിലേക്ക് ഒരിക്കലും വരുന്നില്ല, കാരണം സിൻലെസ് പെർഫെക്ഷൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഉള്ളൂ. हम लोग कभी भी ऐसा दशा में नहीं पहुंचेंगे कि हम लोग कभी भी पाप नहीं करेंगे करके, ऐसा दशा में हम लोग कभी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उस दशा में जीने वाला एकमात्र व्यक्ति है जो कभी पाप कर ही नहीं सकता, वो ऐसे एक ही मात्र व्यक्ति है, वो है प्रभु यीशु मसीह। നമ്മള് എത്രയും മെച്യൂർ ആയാലും നമ്മള് ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ ദൃഢതയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ നമ്മൾ ജഡത്തിലായി പോകും. हम लोग देखो कितना भी सिद्ध है करके अगर हम बोले तो हम लोग आत्मा में कितना भी बड़ा उन्नति पाए, कितना भी श्रेष्ठ बन जाए, जितना भी ऊंचा अगर पहुंच जाए, एक सेकंड के लिए वो आत्मा का नियंत्रण अगर हमसे निकल गया तो तुरंत हम लोग शारीरिक बन जाएंगे। ഞാനെന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിത്വം അത് സ്വയം വ്യക്തിത്വമാകുമ്പോൾ, അതിന് മുകളിൽ ഒരു കർത്താവില്ലാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ജഡത്തിലായി പോവുകയാണ്. तो मैं जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व में नियंत्रण करने के लिए प्रभु का प्रभुत्व अगर नहीं रहेगा, तब वो मैं एक शारीरिक व्यक्ति बन जाता हूँ, जो पाप का व्यवस्था के अधीन में रहकर पाप के और मेरा अभिलाषों को पूरा करता हूँ। നമ്മള് പൗലോസ് പറയുന്ന അവന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടെസ്റ്റിമണി ഒന്ന് നോക്കാം. हम लोग पौलुस का गवाही को देखेंगे तो നമ്മൾ അതിന്റെ 2 കൊരിന്ത്യർ അതിന്റെ 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 5-ാം വാക്യത്തിൽ, 2 कोरिन्थियर अध्याय 4 का 5 में हम पढ़ते हैं, ഞങ്ങളെ തന്നെ അല്ല ക്രിസ്തു യേശുവിനെ കർത്താവെന്നും, क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं। യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദാസൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും യേശുവിനെ കർത്താവെന്ന് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു എപ്പോഴും കർത്താവാണ്. तो क्योंकि ये पौलुस जो प्रभु का दास था और वो हमेशा मसीह यीशु के बारे में वो प्रचार करते रहता था, इसलिए वो अपने आप को अधीन करने की वजह से क्या हो गया, उसके कारण उसके जीवन में यीशु मसीह हमेशा प्रभु रहता था। അപ്പൊ ഇനി നമ്മള് ഒരു വശം കൂടെ അത് പറഞ്ഞു തീരേണ്ടതുണ്ട്. उसके साथ साथ दूसरा एक दशा भी है जो हमें समझना चाहिए। നമുക്ക് റോമലേഖനം അതിന്റെ 8-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 2-ാം വാക്യം നമ്മളിൽ അനുഭവമാകണമെങ്കിൽ അതിന്റെ 3-ാം വാക്യം ദൈവം ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയിൽ നമ്മൾക്ക് വിശ്വാസം വരണം. तो रोमियो का पुस्तक 8वां अध्याय वाक्य 2 अगर मेरे अंदर कार्य करना है, तो वाक्य 3 में जो लिखा हुआ बात है वो मैं समझना जरूरी है। ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ ഭൂമിയിൽ അയച്ചത് എന്റെ പാപത്തെ ക്രിസ്തുവിൽ ശിക്ഷിച്ചു, എന്റെ ജഡത്തെ പാപമല്ലാത്തൊരു ജഡത്തിൽ ദൈവം ശിക്ഷിച്ചു. तो इसके लिए जब परमेश्वर ने मुझे बचाने के लिए परमेश्वर ने अपना पुत्र को हमारा एक पापमय शरीर के समानता में भेजा। उस पापमय शरीर का समानता का खासियत क्या है, मेरा देह में
शारीरिक स्वभाव पाप का प्रकृति है, परंतु यीशु मसीह का देह में पाप का स्वभाव या शारीरिक स्वभाव कुछ भी नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने मेरा पाप का हल निकालने, मुझे छुटकारा देने के लिए एक ऐसा व्यक्ति को दंड किया जिसमें कोई पाप नहीं था। അങ്ങനെയുള്ള ശരീരത്തിൽ എന്നെ വിധിച്ചതുകൊണ്ട്, क्योंकि इस तरह का एक शरीर को परमेश्वर ने न्याय कर उनको दंड दिया, അതുകൊണ്ട് इसके लिए ഞങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന ആത്മശക്തി ധാരാളം അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ്. 2 കൊരിന്ത്യർ യേശുവിനെ കർത്താവ് എന്ന് പ്രസംഗിച്ചിട്ട് അതിന്റെ 2 കൊരിന്ത്യർ 4-ാം അധ്യായത്തിൽ 2 कोरिन्थियर 4 में हम लोग मसीह यीशु का प्रभुत्व को प्रचार करने के बाद അവിടെ അതിന്റെ യേശുവിനെ കർത്താവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വ്യാപരിക്കുന്നു. അതിന്റെ 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 7-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ यीशु को प्रभुत्व स्वीकारने के बाद पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे अंदर बहुत कार्य करता है करके वाक्य 7 में हम देखते हैं। ഈ ശക്തി ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തമെന്നല്ല, और ये सामर्थ जो है ये हमारा नहीं है, ദൈവത്തിന്റെ ദാനമത്രേ എന്ന് പറയേണ്ടതിന്, बल्कि परमेश्वर का एक दान है ये बात होने के लिए ഈ നിക്ഷേപം ഞങ്ങൾക്ക് മൺപാത്രങ്ങളിലാവുന്നുള്ളത്, इतना बड़ा धन इस मिट्टी के बर्तन में रखा है। എന്തിനാണ് അവിടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്? क्यों इस हमारा ये जो देह में रखा गया है मिट्टी के बर्तन में रखा है? മൺപാത്രം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് അതിന് അധികാലമില്ല, ഒരു കൂടാരം പോലെ കുറച്ചു നാളത്തേക്കേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ദേഹിയും ആത്മാവും മൺപാത്രമല്ല, നിത്യകാലത്തേക്കുള്ളതാണ്. അത് എന്നേക്ക് നിലനിൽക്കും. मिट्टी का बर्तन बोलते समय में मतलब क्या है? कुछ समय के लिए टिकने वाला, थोड़े देर के लिए टिकने वाला हमारा जो देह है उसके बारे में है, परंतु हमारा आत्मा और जो प्राण है वो कुछ मिट्टी का बर्तन नहीं है, वो थोड़ा समय के लिए टिकने वाला नहीं है, बल्कि सदा टिकने वाला पात्र है वो। കാരണം യേശുവിന്റെ മരണം അതിന്റെ 11-ാം വാക്യം, क्योंकि उसका 11 वाक्य में यीशु मसीह का 10-ാം വാക്യം വായിക്കാം. वाक्य 10 में यीशु मसीह का मृत्यु जो है, യേശുവിന്റെ ജീവൻ, यीशु मसीह का जीवन, പാപം ചെയ്യാത്ത ജീവൻ, यानी कि जो पाप नहीं कर सकता वो जीवन ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ വെളിപ്പെടേണ്ടതിന്, हमारे देह में प्रकट होने के लिए, മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ വെളിപ്പെടുക എന്നുള്ളതല്ല, मनुष्यों के सामने प्रकट हो जाए वैसा नहीं, ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലൂടെ അതിന്റെ ഭാവപ്രകടനം വരേണ്ടതിന്, यानी कि हमारा देह के द्वारा वो पाप का स्वभाव प्रकट ना होने के लिए അതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നു? हम क्या करते हैं? ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ വെളിപ്പെടേണ്ടതിന് യേശുവിന്റെ മരണം, അതായത് ആ വിശുദ്ധ ക്രിസ്തുവിന്റെ പാപമില്ലാത്ത ശരീരത്തിലുള്ള മരണം എപ്പോഴും ഞാൻ തിന്നുന്നു, കുടിക്കുന്നു, ചിന്തിക്കുന്നു. तो वो मेरा इस देह में मेरा वो प्रभु वो पाप का स्वभाव ना प्रकट होने के लिए मैं हमेशा यीशु का जीवन से भरा हुआ वो मृत्यु को, यानी कि यीशु का मृत्यु को मैं प्रतिदिन अपना देह में ले रहा हूँ. मतलब क्या है? यीशु के बारे में मैं सोचता हूँ, यीशु को मैं खा रहा हूँ, यीशु मसीह को मैं पी रहा हूँ, हमेशा उस आत्मिक अवस्था में मैं रह रहा हूँ. കാരണം അപ്പോൾ എന്നിൽ വസിക്കുന്ന പാപത്തിന് എന്നിൽ വെളിപ്പെടാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം ആ പാപത്തെ യേശു ക്രിസ്തു ന്യായം വിധിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ജഡത്തെ ന്യായം വിധിച്ചു. ജഡം ക്രിസ്തുവേശനുള്ളവർ ജഡത്തെ രാഗമോഹങ്ങളോടുകൂടെ ക്രൂശിച്ചിരിക്കുന്നു. तो जब मैं आत्मा में बना रहता हूँ, यानी कि प्रभु के बारे में सोचते रहता हूँ, प्रभु में बना रहता हूँ, प्रभु को खाता हूँ, प्रभु को पीते समय में, उस समय में पाप का व्यवस्था मेरे अंदर प्रकट नहीं हो सकता, जिसकी वजह से मैं पाप नहीं कर सकता. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस में मेरा वो पुराना मनुष्यत्व को क्रूस में खत्म कर दिया है, जिसकी वजह से वो शक्ति बाहर नहीं आ सकता, पाप का स्वभाव. അപ്പം എപ്പോഴും വഹിക്കുന്നു, അവിടെ യേശുവിന്റെ മരണം ശരീരത്തിൽ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും വഹിക്കുന്നു. और जिसकी वजह से वो क्या लिखा है? यीशु का ये मृत्यु को मैं अपने देह में हमेशा मैं उसको लेता हूँ. എന്നിട്ട് പിന്നെ ആ വാക്യം ഒന്നും കൂടെ വിശദീകരിച്ച് പറയുകയാണ്. और उसको और अच्छे से वर्णन करके कहता है, പൗലോസിന്റെ മാത്രമല്ല, പൗലോസിന്റെ കൂടെയുള്ളവരും ഞങ്ങളുടെ മർത്യ ശരീരത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മൺ ശരീരത്തിൽ, മരണത്തിന് വിധേയമായ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തകർന്നു പോകാം, അത് നിത്യമല്ല, ആ ശരീരത്തിൽ. और सिर्फ वो पौलुस में ही नहीं, बल्कि वो सब लोग जो विश्वास करते हैं, उनका जो ये मिट्टी का जो बर्तन है, यानी कि जो कभी भी नाश हो सकता है, खत्म हो सकता है, ऐसे लोगों जो विश्वासी है उन लोगों के अंदर भी യേശുവിന്റെ ജീവൻ, यीशु मसीह का जीवन വെളിപ്പെടേണ്ടതിന്, प्रकट होने के लिए ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ, हम जो जीवित है, എപ്പോഴും, അവിടെ എപ്പോഴും എന്നൊരു പദമുണ്ട്. वहां पर भी देखो हमेशा, എപ്പോഴും യേശു നിമിത്തമെന്നല്ല, ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് ജീസസ്, യേശുവിന് വേണ്ടി, യേശു എന്നിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ ജഡം മരിക്കണം. അതാണ് യേശു അവിടുത്തെ തത്വം.
तो वहां पर देखो कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। तो यीशु के द्वारा हमारे जीवन हमारे अंदर प्रकट हो ऐसा नहीं है, बल्कि यीशु का ही जीवन हमारे अंदर हमारा मरणहार शरीर में प्रकट हो रहा है। क्योंकि हमारा शरीर कभी भी मर सकता है, हमारा देह कभी भी मर सकता है, मरणहार अवस्था में है, परंतु यीशु मसीह का जीवन हमें क्या करता है, हमारे अंदर हमें सामर्थ्य देता है। इसलिए वो प्रकट होने के लिए मैं प्रतिदिन यीशु का मृत्यु को मैं लेता हूँ। അപ്പം ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിൽ എന്റെ ജഡപ്രകൃതിയിൽ മേൽ ദൈവത്തിന് ന്യായവിധി വന്നു എന്ന് ഞാൻ ദിനംതോറും വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ഇത് സംഭവിക്കുന്നു, ആത്മാവിനെ അനുസരിക്കുകയാണ്. इसलिए यीशु मसीह का मृत्यु के द्वारा मेरा जो पाप का व्यवस्था वाला जो शरीर है, मेरा जो पुराना मनुष्य है, उसका न्याय हो चुका है, उसको क्रूस में कर दिया है करके जब मैं प्रतिदिन जब मैं विश्वास करते रहते समय में मैं एक आत्मिक व्यक्ति हूँ और मैं आत्मा के अनुसार मैं जीता हूँ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു വന്നത് ഈ ഒരു അനുഭവത്തിൽ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ദൈവമക്കളാണ്, പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജഡം എപ്പോഴും നമ്മുടെ ദേഹിയെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പാപത്തിലാകപ്പെടുന്നു. तो ये बात का बोध ही अगर हमको अभी तक सही रीति से नहीं मिला है, तो भले हम लोग बोले कि हम लोग विश्वासी है, परंतु प्रभु का उस क्रूस का कार्य हमारे अंदर प्रकट नहीं हुआ तो हम लोग अभी भी शारीरिक रहेंगे और पाप का कार्य हमारे अंदर होता रहेगा. നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു വന്നത് പാപം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രമാണം നമ്മളിലുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രകൃതി നമുക്കുണ്ട്, പാപം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പ്രകൃതി നമുക്കുണ്ട്. तो अभी जैसा हम जितना देर से क्या सोच रहे थे कि मेरे अंदर एक ऐसा व्यवस्था है जो पाप करता है, उतना ही नहीं मेरे अंदर एक दूसरा व्यवस्था भी है जो पाप नहीं कर सकता. ആ പാപം ചെയ്യാത്ത പ്രകൃതിയാണ് ദൈവം കാണുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നാം പാപം ചെയ്യാത്തവരായിട്ടാണ് നമ്മളെ ദൈവം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. तो वो जो व्यवस्था है कि जो पाप नहीं कर सकता, वो व्यवस्था यानी कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन जो हमारा आत्मा में नियंत्रण करता है, वो जीवन हमारे अंदर रहने की वजह से परमेश्वर जब हमें देखते समय में वो हमें ऐसा देखता है जैसे कि हमने कभी पाप किया ही ना हो. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്, കാൺമീൻ നാം ദൈവമക്കൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ പിതാവ് നമുക്ക് എത്ര സ്നേഹം നൽകിയിരിക്കുന്നു. इसके लिए हम लोग पहले यूहन्ना 3:1 में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इतना प्रेम हमको दिया है कि देखो हम लोग परमेश्वर के पुत्र है करके जाना जाए. അപ്പൊ നമ്മുടെ പഴയ പ്രകൃതിയെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി പുതിയതാക്കുന്നില്ല, പഴയത് പഴയത് തന്നെ. तो इसके लिए हमारा कभी भी पुराना मनुष्यत्व को प्रभु उसको सजाकर उसको सुंदर बनाकर नया करता है, ऐसा नहीं है. पुराना मनुष्यत्व हमेशा पुराना ही रहेगा. ആ പുരാണ മനുഷ്യൻ ജഡത്താൽ ജനിച്ചത് അത് മരിക്കണം. ആത്മാവിൽ ജനിച്ചത് ആത്മാവാണ്. അബ്രഹാമിന് 2 മക്കൾ ഉള്ളതുപോലെ ഇസ്മായേൽ ഇസാക്കായി തീരുകയല്ല. तो इसके लिए पुराना मनुष्य का स्वभाव क्या है, वो शारीरिक स्वभाव है, पाप का प्रकृति से भरा हुआ स्वभाव है, जिसका एक उदाहरण अगर देखा जाए तो गलतियों में हम देखते हैं कि वो अब्राहम को 2 वंश थे, 2 बेटे थे, एक है इसहाक और एक है इस्माइल. तो इस्माइल कभी भी इसहाक नहीं बना, तो वो दोनों 2 ही रहता है. उसी तरह हमारा जो शरीर है, हमारा पुराना मनुष्यत्व है, पुराना मनुष्य का स्वभाव है, उसको क्रूस में मरना ही पड़ेगा. അപ്പൊ ക്രൂശിന്റെ പ്രായോഗിക വശം നമ്മൾ അറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാവും. इसके लिए क्रूस का इस रीति से कार्य करने का जो अवस्था है, यदि अगर हम लोग समझ जाएंगे तो हमें बहुत फायदा होगा. ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പൗലോസ് എപ്പോഴും പറയുന്നതിന്റെ ആത്മീയ ധൈര്യം ഇതാണ്. इसीलिए पौलुस जब हमेशा कहता था कि मसीह के साथ मैं भी क्रूस पर चढ़ाया जा चुका हूँ, उसका गहरा अर्थ इस अर्थ में है कि उनका पुराना मनुष्य भी क्रूस पर खत्म हो चुका है. അപ്പോൾ നമ്മളിൽ പാപം വന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നിരാശയെ ജീവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. इसके लिए कभी भी अगर हमारे अंदर ऐसा विचार आता है, मैंने ये पाप कर बैठा, मैं तो अभी बहुत बड़ा पापी हूँ, अब मैं परमेश्वर से कभी एक नहीं हो सकता, मैं क्या किया करके बोलकर ऐसा दुख और निराशा होने का जरूरत नहीं है. നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് ദുഃഖം ഉണ്ടാകേണ്ടത് അയ്യോ ഞാൻ പാപം ചെയ്തു പോയി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല, യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഓർക്കുമ്പോഴായിരിക്കണം ദുഃഖം ഉണ്ടാകേണ്ടത്. എന്നെ പോലൊരു വ്യക്തിയെ സ്നേഹിക്കാൻ വേണ്ടി യേശു ക്രിസ്തു കഷ്ടം അനുഭവിച്ചതാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് അഫ്ലിക്റ്റഡ് ആകുക എന്ന് പറയുന്നത്. एक आत्मिक व्यक्ति दुख उठाए करके बोलते समय में कभी भी इस बात का दुख नहीं होना है कि मैंने पाप कर बैठा, अरे मैं कैसा मनुष्य, उस विषय में नहीं, बल्कि मुझ जैसे नीच पापी के लिए बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को दुख उठाना पड़ा, प्रभु यीशु मसीह को वेदना सहना पड़ा, वो मनुष्य बनकर कष्ट उठाया. यीशु मसीह के ऊपर आया विपत्ति को सोचकर हमें शोक मनाना, दुख करना है, बल्कि और कोई बात पर हमें दुख नहीं रहना है. യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഏത് ചിന്തയും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ആ ജ്ഞാനം ഉയരത്തിലെ ജ്ഞാനമാണ്. ആ ഉയരത്തിലെ ജ്ഞാനം ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ആത്മാവിന്റെ ചിന്ത എപ്പോഴും ജീവനും സമാധാനവുമാണ്.
इसके लिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो सोचने का जो ज्ञान है, वो ज्ञान हमेशा पवित्र आत्मा देता है। और ये ज्ञान जो है स्वर्ग से आया, ऊपर का है, बहुत ही शांत और सौम्य स्वभाव है। और जो आत्मा का ये स्वभाव का मन में जीता है, उसमें शांति और जीवन रहता है। നമ്മൾ പലരും തെറ്റിപ്പോകുന്നു, ശരിയാണ്. प्रियो, ये तो सच है कि हम लोग बहुत बार गलती कर बैठते हैं, പക്ഷേ നമ്മളെ റെസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പാപം ചെയ്യാത്ത ഒരു ജീവന്റെ പ്രമാണം നമ്മളിലുണ്ട്. परंतु हमें वापस पुनर्स्थापित करने के लिए हमारे अंदर एक ऐसा व्यवस्था है जो पाप नहीं करता। കർത്താവിന് സ്തോത്രം. प्रभु का महिमा हो। നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ ആ യഥാർത്ഥ രക്ഷയെ നമുക്ക് കൃപയോടെ അനുഭവിക്കാം. കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ. इसलिए प्रभु का जो सच्चा उद्धार का कार्य है, हम लोग अनुग्रह के द्वारा हम लोग अनुभव करें, उस सच्चाई में हम लोग बने रहे। प्रभु हमें सहायता करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।